patrona sang bilog nga Visayas nakatunan. Ginadayo sang linibo nga mga katawhan. Nagikan sa nagkalain-lain nga mga banwa. Tagsa ka deboto, mayaragid istorya. Nga ayhan, ikaw ginapasitugan. Madamo sa ulihing tubo nga walay pangalibutan. Nga ang imong mga milagro padayon sa gihapon. O Senyora de la Candelaria, iloy nga maluluyon. Sining sang mga katigulangan sang una nga tiyempo ila na sa edad. Sing makadali, ikaw nagkapaalam sa imong balay nga bato nga ginapuyan. May mga kaagahon nga ang imong natiniran. Nalikot sang alipook imahe, dili makita. Mientras dito sa plaza sa may tuburan, may maanyag na babae. Laba ang buhok, iya laksa, ginapaliguan. May nagsilingman, nga sang siyempo biera, ginsalbar mo mga harenyo sa mga pagbomba. Nangadi sila, O Nuestra Senyora de la Candelaria, ang amon na panagbuan kaboni sang imong kapa. Pag-abot sang dion, nga dapat ka ibalik. Tungod koronahan sang Santo Papa, mahal nga birhen. Napudlayan mga obreros, kakabugto, mga kadena. So nagtambong na si Monsignor Piamonte, ikaw nagpasugot na. Bantugin nga istorya sa imo, O Candelaria. Rebuto mo nga bato, mayaragid milagro. Sanglit magamay lang, sang dito pa sa ibabaw. Sang nanaog na sa balkon, nagdakol nga ikaw. Ang milagro nga ini, isa lang kapahanumdong nga ikaw buhi sa tunga namo. Sa amon kasakon, ugod man kasakoon, yara nagahulat maghatag sang kadlaon. O Senyora de la Candelaria, imo kinbunag si Jesus nga manluluwas, tagalas ang kasana. Perdon sang amon kabuhi, iwag sang kalibutan, igaampo mo kami sa Ginoong nga gamhan. Tuloy-tuloy kami pabalik sa kay Jesucristo. Hungan-hunganan sang tanan nga grasya. Tungod sa iya luyo ang matutod nga kalipay. Tuguran sang kaalam, katinaran kapag hinirupay. Matamo nga mahinuklugon, putli mo nga tagipuson. Handa ka sa pagpumati sa tanan nga gapangadi. Nagatangok kami sa imo, O iloy namon, sa sitwasyon sang amon pusod kag mga pamatalon. Nagaribok ang amon tagipuson, kay hindi kami makahibalo kung ano ang amon himon. Ang pusod namon nga natong nasa korupsyon, ang proyekto nga para sa tao ginbutangan pa sa komisyon. Ang mangunguma kag mangingis daw makaluluoy pa, kaya ang mga imported nga mga produkto ginpasulabi sang sa ilan. Ang pangatanhon naton subong nalingaw na sa social media. May maayo nga nadulot pero maghalong sa malain nga influence.
dali sila matulaan sang paglaom kag hindi makabatsyag nga palangga sila. Ano na lang ang aton pusod kung ang panimuot sang pamatanon nga gaos mo. Oh Maria, tuloy kami nga basahon ang mga hitabo sa mata sa pagtuo. Ang pagkaguba sang tuna nga manggad kag mga kalamidad subong. Ang baha, linaw kag bagyo pang pabugtaw bala sa amon. Nga ang Diyos kag amon isig katawo dapat palanggaon. Maluoy ka, o Senyora. Ipalabot kay Jesus ang amon panghakroy. Kabay masanagan ang mga nadulman, kag ang mga malaot iyang punggan. Matalupang namon unta ang kamatuoran na si Kristo, yara sa tanan, kag dapat siyang alagaran. Sa kay Kristo ang kasakon maguba. Sa kay Kristo ang kahakog madula. Sa kay Kristo may pagtahod sa Diyos kag sa iyang mga gintuga. Sa kay Kristo may pagtatap sa mga pamatanon nga palanggan niya. O mahal nga Kandelarya, kabay ining halad imo mamatian, magapaan